দীর্ঘ বছর বিভিন্ন রকমের পলিটিক্যাল পার্টি যারা আগে খাই থাকনাই বড় বিভিন্ন স্কিম ইয়াও তম্বানি কিন্তু নুকজাখা বড় মুখাকে পার্টি নিছি সরকার কিন্তু সেই সরকার কাকে জনগণের সরকার অর্ডেন অন্তর কিন্তু গত 5 বছর সম সিনেমানি কাকে পাইরি কতাল এমএলএ মন্ত্রী এমএলএ কয়েকজন বাদ রখাকে পাইরি কতাল সরকার ফাইমানি কতাল সঠিকভাবে যতটুকু খাইনি উচিত তমানি যে পাবলিক আসামানি আছে খাইমালিয়া আর এই বিসিং কোভিড-19 দুইটা বছর সং নবা আফুইমা তংখা বিসিবানি বিসিং মাত্র 3 বছর সামুতানি কিছু সুযোগ মানখা কিন্তু ধারণীয় যেটা স্কিম তমানি বন সঠিকভাবে সং খাইমালি রূপায়ণ খাইমালিয়া খাইনি চেষ্টা খাইজাগলা বিভিন্ন বাধা কারণে ইংলিয়া কিন্তু তাবক নিরক্ষা হয় 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি ইলেকশন পিখা 2 তারিখ মার্চ গণনাঙ্খা দ্বিতীয়বার হাই সরকার ফাইপিখা তাবক মার্চ মাসে 2 তারিখ গণনাং মানে তিনি 8 তারিখ এপ্রিল অর্থাৎ 1 মাস 3-4 দিন মাথায় বাহাইखैबो জনগণনি থানিব চিনি সরকারনি সুফল ত্লাং থাংমানাय অম দিল্লিও আলোচনা আংখা অমনি সাথে সাথে সারা ভারতবর্ষ তিনি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট অম হাইকে খাইনাय আয়োজন গইনাय সালাইयै দंजाबो চিনি রাংনি কিন্তু কোনো অভাব গৈ কিন্তু ও রাংনো जों বাহাইকে সামুং ফনাंनाय তাও পর্যন্ত বিশেষ খাইবই নাই অন্যান্য কাজ যারা তুমি মানো কিন্তু জনজাতিনি বিসিঙ্গ এসটিনি বিসিঙ্গ তাও ফানো স্বনির্ভর গানি ক্ষেত্রে অনেক হাসালত অঙ্ক এটা না হইছে তাও স্টেপ বাই স্টেপ চেঞ্জ দङ হানি মাঙ্গৈ নিরক্ষানাই ইলেকশন ম্যানিফেস্টো যেটা বড় বড় মাছি নাই কিন্তু নুকজাখা থানা ইলেকশন ম্যানিফেস্টো 24টা আইটেম তমানি বিসিঙ্গ 8টা আইটেম চিনি জনজাতিনি বকলাই হাইতেইনো 2018 সন সন্ধে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো রমানি নির্বাচনী ইস্তাহার রমানি আর জায়গায় 10টা আইটেম নি বিসিঙ্গ অলমোস্ট কমাং আইটেম ন পূরণ খাইজাখা আর নি বিসিঙ্গ একটা তং গরি গরি রোজগার গড়ে গড়ে রোজগার নি হিসেবেই না প্রধানমন্ত্রী যে কতগুলি স্বনির্ভর যোজনাহি কতগুলি সাধক রজাকমানি বন না হই নেনে টিআরএল এর মাধ্যমে রাং কোটি কোটি রাং রজাকমানি তেমনি নুকজাখা 50,000 টাকা রাং রখাঙ্কে 10 লক্ষ টাকা নি কৃষি যন্ত্র রজাকমানি হাই তিনি এক একটা পাওয়ার টিলার 85,000 টাকা সাবসিডি যে নানা হেকাকে রজাকমানি বন্ধন থেকে 5 হই নাই চিকন বানিয়া থেকে 5 স্মল বিজনেস থেকে 5 হই নাই আলগা স্কিম আন ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মনি পরে আনকারি তৈ ফেখা চিকন বানিয়া বত স্মল বিজনেস তমনি হাইতেইনো পুন বানিয়া ওয়ার্ক বানিয়া মানে গুটারি বিজনেস পিগারি বিজনেস অমহাকে খাইনাय কারিত মানি হাই রাবার বুট নি মাধ্যমে 44,000 কানিও শ্যামা রাবার কাইয়ে নিবাঙ্গিনি কারিত বখা অনেকে কারিকমাল হাপারি কারিকমালিয়া তাকলাই হাই 1,25,000 কানিও রাবার কাইয়ে স্কিম খাইকা গমানি বতাবো বস্তং চলাই দंगु কাজে পত্রনে সুবিধা নানি নাংনাই রাবার যারা চাষি বরনি স্মোক হাউস নিবাঙ্গৈ 1 কোটি 15 লক্ষ টাকা নি ওই 25টা গ্রুপ খাইনাय 100 जना बरक न स्मोक हाउस खाइरनि हिनाय कारण जों नुकजाखा राबार प्रड्यूसर हिसाबै राबार जे उत्पादनकारी हिसाबै जोंनि बरनि बिसंताबो बेसिरभाग न दंगु किन्तु निरब काहाम दामाया नुकजाखा जोंनि राबार हालहानि क्षेत्रे बाहायनो
অথচ বিভিন্ন জায়গাनि फायनाय राबार पायनाय आगरतला आसाम दंफायो বিভিন্ন डिस्ट्रिक्टआव आसाम दंफायो जों राबार प्रडिउसार हिसाबै बनि सঠিকভাবে दामाया नुकजोंहा एमनि जानि माने सेलेर राबारनो सीट खालायनाय काहामके फानावैनाय फालखांखाके 120 থেকে 150 টাকা যেখানে উই দंगो বতো উঠানামা উই दंगो 225 টাকা পর্যন্ত এক সময় উই থাঙ্কা তাও একটু কমেলাহা কিন্তু এই যে রাবার বনো মানে ফিনিশ গুডস খালাইনাय बाजाराव फालानि বইনিকাকে आइसु बासाय थांहैनाय बायगो अंकुला बक्सायसि नगनि बायदय थायो साथं वातै हमाया कसां हमाया कथां रायनाय अ मुस्रिं खैसेर वारजागै रुवा काजागै थापै वारजागै आइसु बासाय खाला तो बनो बतमा फिनिश खालायनाय फालखांके गोबां मानाय बनो ब सह्य खालायनाया अ बुतैखायसो फालै रहो बाक्सा अंकांके सीट खालाया तो दूरे क माने कतगुली जत्नके खालायखांके बजे ओ राबार फाना थानिबो किसे काहाको खालायखांके केजिओ 10 টাকা मामानि अमो पर्यन्त सह्य खालायमाया हागे खालायो ताकलाय नुकजाखा এই যে কতগুলি जों पलटि जेफा किसु जिनिस बनो खालायखांके बब्बरो फाल नांनाय बर' बाहाय गोबां कुमाको बनो आं दिमा गयवा मा समयना बले बनो मा सगिया तलां थांगे चिगन चिगन तलां आदा सरे तला हा आज जमाता फाली रोला के जतो एकलगे खलायकेबो नियां सिरिना बले किन्तु बनो किसेबो मा सगिया सकां उल खलायानि जोंला साब्रुम नसिनि दरं नागन सिनि जना 20 যাত্রাहि अत बिजय যাত্रा से खलाय फैला नके बसनो बसलालि आं सिनिना बले अदर जगे थुइस दं फाय पासे बस बासाया पाय मानिमा फासिस थांके मुंसा बीजेपी बे 55 नि सगा मुंसा मायाव कुछ हत जाग्रा सिगादे दले वा सब नायले नि दरवा सब दिन माया बेटा गसरासा वा सब इथि थाइले माला हाना से सिगादे बरि परके इ ताल गुमा हाना से हफे बरि परे इ सिनिबो सिबिएम समरो या माला हाना बो हायनि तैले अब इ नगु प्लेस वाइसले रां अर्धेकले हाला हाना हफे सिगादे तैले नि नगाना नति लामा मामानि ओ लामा ति आगे हाफ पेके कखला हि थमानि ओ लामा अमति नि हि हिया मलि बबि हि ने बो मामानि दे मामानि या के मामानि ने खाता सिनाय जगया कक नि कोनोते ठीक है बरे बा खाता सिनाय या फो अच्छा तै कैसे सीबीएम ना मल पुकुरी खुरमानि नि तो नक तलागो आसार माससे ताखया थै ओया बाबलिया चैत्र मासे जाबा खाग बाजाराखै दैखे खायजा न आरो दैजे तुकुक या तुकुबु क ओंखाय ब मामादे मामानि यातो साले ओंखाय खाता सिनाय जिया तो न पिलांखौ बनो हाय ओंखाय जेबो अर नियसि मामा एसेजों समस्या कायसा के खलायनाय कोइ माया ओ आगे केंद्र देना होते बुमा बहक बिसिं दंफ्रो सि आपरो सिरिस बुमा सि हाके दिते होबे केने देना होय पेला के उसा बहक नि बहायने उ ना मक सिं फैला काके बा ओ मा माया से आपरो सिरिस दं फैला मा बा बहक बिसिं दंफ्रो सिरिस सि गताबो फाइले अरे एक एकटा सरकार 35 বছর काके बाबा सिगला सवैनाय बसाबो सकाके काके बुझो से हाजर होय बुसुक माने जातन ला काके बा उन बाबा नावा मक फैला हाया तो बोले जों हामा हरले ताबो साग बाहाय मांगना आं नावानि सकां बाहायके सुनाय बनो प्रथम मास सरनाय तानि समायानो बदो साला तानि समायानो अखलिफ्राव बिने बेथांफ्राव मासा दिल्लीनि ना खूब शिक्षिता वो फाइने फाइ साफाय माने बिनाय काविने दैकांजोबो ग्लास नंलांगो एयर होस्टेस साविनाय दैनफ्राव अरे त्रिपुरा का पानी इतना मीठा है इस हाउस से करे बोतल प्लेस कर नुइनाय अम तिकुसुन के तोरे फाइप के तोले नों नामनि से कथा इस हाउस से करे जोंसि सिया
কিসা কষ্ট খাইবে পাইলে হারুঙ্গো সে ননা মোটাই সে থেই র পাইলা তিন দিকে ও হারুনি বাইসা দিকে থেই না কইছে আর তুই টিকি দম গান 6 মাস পর আর নে আর ইলা কাছে আমি সিতাবো কম মানে 300 থেকে 500 টাকা নেন যাগো 500 টাকা কেসকে খালমানা একে অমহাই দুন বিসিংবা সংরাব যাগো রব সিংজিরব হাই রেমি খাইবা বলে নে মুসাস রং ইয়াও বলে আর জায়গা খাইমানে দিমাগ রতি কিছু সামগম আপনা না যেসে সরকার রদি হাইপনে নং যদি ঠিকানা ইংলিশে ইয়া কাকে বো ইয়া